आज देखो ख्वा न्यूनिंगा में लिसो दुशु बेप्युते लिसो ज The Lisu Times kwa bi khokwa besenye न्यूनिंगा में प्युतेमा दोशते लशे यो लिसो ज को जो चमक फलंगो गुलिनी यो दोशते नालुन दुइले न्यूनि दुशे यिवुति माकोने नि न्युख्वाति ख्वामा लिसो तु सुजुदो यांगो बि ब्यामा द चमक फलंगो न्युख्वाति ख्वा लिसो तु उजु बोसुजु सुजुदो दाम लानामा हि हामा को बि वतोदो यांगो बि यांगो मे लिसो लिपि जो तोजा मिस सुजुदो होमोसो मापाtsli न्यतन चन्यखो शिहामन चन्यता सजामुजा फुलालो नाव सजामुजा खक्वा बोता दुमननि आलिति हुमा सुवानाता आलिति हुमा सुमावानाता आलि शुते खोयुआ बेदुमा जजमम बोगतांगा तुका बोगता दुमननि लिसंगो क्वाबि मादोंगा न्यंगने लिसंगो तुको नानाको सो तादि तिलि खोयुआंगो तिलि बेतांगा लिसोतो उको बुकोला नामा magdongo bi sujamuja talo che suchuna ni online ko bi sunama nga sinye yipfinga mi gudongo bi betalo gurinyu suni shsubuna ni mapatsi mapage liye javute jale khudalo lisoto sujudo yivti khwa yikadumana ni jangum liso lipi zokwa bi homo sinye nyetun tsati khokwa tele sujudo yiwa yama ngawa amunye khwati khwamana ni lanama nyetun tsinye khu hi hama kwa bi online kwa jo madongo bi betalo Dushin madi mana ni Oredoo na ni Myanmar kwa jo duila tiawa bi bama de chamag flango jale khoju snigle zo Oredoo na ni Myanmar kwa bi dula jinama gwajutialo bi reators dukwa bufalalo Oredoo yusuna ni Myanmar kwa tsngwa wa yutes jwama ngasne meli jwa ma yoji sikwa china ni kachchemi tiamanga wa gulinga minitun tsitiku ni hama tinye kwa bi tapu bkwe kwa bi rele zo amyanye Myanmar kwa me yitsu jango wale khu kama khula nama rele company voti makane ti matile doji tiama kwa bi Oredoo nga mi amud jatsfulama ngawa yidula janye voni luso vobalasuna ni Singapore kwa bi Campana Group nganye Myanmar kwa bi Young Investment Group bi Shutulu company vo ngalo bi sewalo Oredoo jale khujugle zona ni nyeto tsli khu ti hatha Myanmar kwa drama ngasne amanye to ni tsinye khu kwa nye Myanmar me council le chikwa yishado jwanye dola jidongo bi gwajumi yitiama ngawa ngawunye doshina nitime ko chadinga swa lana makwa le shichama gaflango ajso hokhtia